dragon fruit guys. Oh. Ito pa oh, dragon fruit. Dragon fruit. Chico. Gamilang tanim oh. Saging. Balimbing. Yan yung ano oh. Aswete. Ikot tayo sa kabila guys. Pakasan natin ang ating loob. Kasi natatakot talaga akong umikot dito. Ito yung palibot guys. Ikutin na natin guys. Saging. Papaya. Dahil bunga papaya. Pasada dun. Guys oh. Punta dun. Hanggang doon yan guys oh. Ang lupain ito guys. Yan. Ang papaya oh. Papaya. Ito may papaya din din. Yan. Papaya. Yan yung asong umaalulong sa ano guys oh. Ganun, may bahay dyan. Umaalulong yung aso dyan. Ito yung palibot ng bahay guys. Dito sa likod masukal na talaga yan dito sa likod. Punta doon, puro taniman, saging. Masukal na yung palibot dito guys. Malulong yung aso dyan. Malulong yung aso dyan. Ayan guys. Ayan guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless us all. Kain-kain na tayo.